मां समले फिर थे आपण मान को गुड़ीमा एंडलूम के स्वागत। आज फिर थे पूरा नवा नवा कलेक्शन केते सारा नहीं करी आसी जो देखो आज बहुत बढ़िया वीडियो लागवा लास्ट जाक जुड़ी रखन पाटो भी आज देखा हवा किछिटा पाटो आइन जो हम पाटो भी देखा हवा बहुत बढ़िया लगा वीडियोटा लाइक करबे आ हमर चैनल के सब्सक्राइब करबे जेंता कि हमर नवा नवा वीडियो आपण मान कर पास के पहुंची परबा आ चलो देखमा पड़े हजारे नो स्टार्ट ही जैसे इटा हजारे वाला बंडल इटा देखन जेंता डिजाइन मिली जबा व्यवहार देवाली टा बहुत बढ़िया रहसी मात्र गोटे पीस के हजारे पड़वा इटा देखन तबरे देखम कंप्यूटर डिजाइन इटा देखन इटा 1700 टका पड़वा पूरा लंबा चौड़ा आसबा देखन इटा आंचल सेट है देखन कंप्यूटर डिजाइन पाए जैसे मात्र 1700 टका पड़वा पूरा बंडल आसी जासी इटा कलर चार माने पाई जेबे इटा घर के विजिट करन बहुत बढ़िया सब साड़ी देखि पारबे सब रहिबे देखन इटा गोटे बहुत बढ़िया लाबा दिही साड़ा त सफ्टा आसी जिबा देखन इटा तार आंचल सेट है मोठा कलर रे अछि आंचल मेरून कलर दिही पाई जेबे देखन सब आड़े सफ्टा आसीबा 2500 टका पड़बा इटा गोटे देखन मयूर पॉइंट रे अछि आंचल सेटटा देखन ब्लू कलर रे पाई जेबे देखो दिही सेटटा सब आड़े मयूर रे आसीबा मयूर पॉइंट रे 2500 पड़बा देखो आउ गोटे हाफ रे सफ्टा डिजाइन रे अछि कॉफी कलर बॉर्डर पाई जछन तार आंचल सेटटा कॉफी कलर रे देखो हाफ रे अछि इटा 2500 टका पड़बा देखो आउ गोटे हाफ रे निक रे आलु ब्लू कलर लाइट कलर रे अछि बहुत बढ़िया लगे साड़ीटा पूरा बहुत बढ़िया क्वालिटी रे अछि ब्लैक कलर बॉर्डर आंचल पाई जिबे इटा आंचल सेटा देखो बहुत बढ़िया लगबा लंबा चौड़ा आसबा 2500 पड़बा देखो इटा गुटे हाफ रे अछि इटा तार आंचल सेटा देखो काया कलर और रेड कलर रे अछि 2600 टका पड़बा देखो ना गोटे हाफ रे नवा डिजाइन टे नै करी आलु लाइट कलर ब्लू कलर अछि बहुत बढ़िया लगै साड़ीटा आंचलटा देखो ब्लैक कलर पाई जिबे 2500 मात्र पड़बा देखो इटा गोटे 2500 पड़बा जेनटा भी बुकिंग करबार अछि मते स्क्रीनशॉट पठन मुई पोस्टर रे दे देमी पेमेंटटा फुल करबाली पड़सी आ फुल एड्रेस ता आपन देबे पोस्टर रे दे देमु देखो इटा गोटे नवा डिजाइन टे 2500 पड़बा देखो जेनटा भी चॉइस लागै छे बुकिंग करबार अछि बोले हमें फोटो माने दे दमु इटा आंचल सेटटा देखो 2700 पड़बा ई साड़ीटा ताहा जिमा पेपर बोर्ड निके 3D पैटर्न रे अछि देखो ग्रे कलर रे अछि टेराकोटा डिजाइन अछि बहुत बढ़िया लागा पूरा 100 काम हिचे देखो इनो बेस्ट क्वालिटी रे अछि आंचलटा देखो रेड कलर पाई जिबे संगे ब्लाउज पीस भी पाई जिबे देखो 2800 मात्र पड़बा आ गोटे टेराकोटा डिजाइन रे पूरा सगड़े काम हिचे एटा गोटे देखो ब्लाउज पीस आसबा 2800 पड़बा देखो जेनटा भी बुकिंग करबार अछि बेला हम फोटोटा पठे दमु देखो ते गोटे 2800 पड़बा देखो आ गोटे टेराकोटा डिजाइन रे नै करियालो केनता काम हिचे नु देखो गॉर्जियस काम हिचे नु पूरा 100 रे आसबा इटा आंचल सेट ब्लैक कलर पाएबे ब्लाउज पीस भी पाएबे देखो दिही साइडटा एता कलर लुक अछि देखो बहुत बढ़िया लगा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया अछि 3200 टका पड़बा देखो मेहंदी कलर रे गोटे नै करे आलु आंचलटा देखो हाथी आंचल पाई जाउ छ प्लेन डिजाइन रे अछि साड़ीटा मेहंदी कलर पाई जिबे बहुत बढ़िया लगे पूरा बेस्ट क्वालिटी रे अच्छे साड़ीटा देखो सगड़े सूता काम हिचे पूरा 3500 पड़वा देखो आ गोटे कलर मोती कलर रे अच्छे इनो किछि दिही रे किछि छोट काम हिचे देखो इनो फुल डिजाइन देखो आंचल सेटटा हाथी आंचल पाई जिबे रेड कलर रे संगे ब्लाउज पीस पाई जिबे पूरा दिहीटा देखो बहुत बढ़िया लगबा साड़ीटा देखो आ गोटे डिजाइन धड़ी वाला ब्लाउज पीस वाला है देखो आंचल सेटटा देखो बहुत बढ़िया लगबा आंचल सेटटा संगे ब्लाउज पीस भी पाबी
দেখুন কলর কম্বিনেশন বহুত বড়িয়া আছে, লাইট কলরে মোটা কলর আছে, 3500 পড়বা মাত্র। আর গোটে দেখুন ডিজাইন নেইকি আলু, মঝিনো টেরাকোটা ডিজাইন আছে, গোল ডিজাইন আছে ইনু দেখুন। দেখুন আঁচল সেটটা মেরুন কলর পাই যাচ্ছন, সাথে ব্লাউজ পিস পাই যাবে। দেখুন দিহিটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা ইনু। দেখুন येलो কলর লাই বহুত বঢ়িয়া লুক লাগুছে শাড়ির। দেখুন 4200 টাকা পড়বা। দেখুন তাজমহল শাড়িটি নেইকি আলু, এই শাড়ি বহুত ডিমান্ড। দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা। নর্তকী ডিজাইন আছে, তাজমহল ডিজাইন আছে। দিহিটা দেখুন অরেঞ্জ কলর রে আছে, কফি কলর বর্ডর পাই যাচ্ছন। আঁচল সেটটা দেখুন, আঁচলটা দেখুন এত বঢ়িয়া গর্জিয়াস আঁচলটি দিয়েছে, সঙ্গে ব্লাউজ পিস বি পাই যাবে। 4200 টাকা পড়বা। দেখুন বিচিত্রাপুরি চৌড়া বর্ডর মাছ বর্ডর নেইকি আলু, ব্লু কলর রেড কলর রে কম্বিনেশন রে আছে, বহুত বঢ়িয়া লাগা। সার বানো আঁচল পাই যাবে। দেখুন চৌড়া বর্ডর মাছ বর্ডর আছে ইনু দেখুন। দিহিটা দেখমা এটা, দেখুন কেনতা লাগবা। দিহিটা বহুত বঢ়িয়া আছে শাড়ির। 5200 টাকা পড়বা এই শাড়িটা। দেখুন ডবল বর্ডর ইহাতে দেখমা, রামা গ্রিন রে ব্লু ধড়ি। দেখুন মাচেং বর্ডর আছে, পাটো বর্ডর রে আছে, পুরা বেস্ট কোয়ালিটি আসবা। দেখুন আঁচল সেটটা দেখুন ব্লু কলর রে আছে, রামা গ্রিন দিহিটা আছে। আঁচল বর্ডরটা ব্লু কলর পাবে। দেখুন তার দিহি সেটটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা শাড়িটা। মাত্র 5000 টাকা পড়বা এই শাড়িটা। দেখুন তার কলর অপশন রে আছে। দেখুন টি ব্লু রে, টি ব্লু भी কই পারন, স্কাই भी কই পারন। ব্ল্যাক বর্ডর, ব্ল্যাক আঁচল পাবে, বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা। এটা আঁচল অলগা আছে, কিন্তু দেখুন সূর্যমুখী আঁচল পাবে। দেখুন সঙ্গে ব্লাউজ পিস পাবে। 5000 টাকা পড়বা। দেখুন আর গোটে কালেকশন মাচাং বর্ডর রে আছে, অরেঞ্জ কলর রে আছে। এটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা। এটা গোটে 4800 পড়বা, মাত্র 4800। দেখুন ইহাতে নেইকি আলু মাছ বর্ডর রামা গ্রিন, পুরা বেস্ট কোয়ালিটি, বহুত বঢ়িয়া লাগবা শাড়িটা। দেখুন লাইট রামা গ্রিন রে আছে, বহুত পুরা গর্জিয়াস আছে শাড়িটা। ব্লু কলর বর্ডর পাই যাচ্ছ। আঁচল সেটা দেখুন, আঁচলটা চক্র চক্র ব্লু কলর আঁচল দিয়েছে, সঙ্গে ব্লাউজ পিস পাইবে। 6000 টাকা পড়বা। দেখুন এটা গোটে 6000 পড়বা অরেঞ্জ কলর রে, অরেঞ্জ কলর হি গ্রিন বর্ডর পাইবে। দেখুন এগুলা অশোক চক্র ডিজাইন আছে। দেখুন দিহি সারা পুরা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা। 6000 টাকা পড়বা এটা ভি। দেখুন এটা গোটে 6000 পড়বা, অরেঞ্জ কলর গ্রিন বর্ডর। এগুলো 6000 পড়বা। দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা, শাইনিং কলর রে আছে। দেখুন যেটা বুকিং করবার আছে বেলা हमको स्क्रीनशॉट पठाओ, हम फुल फोटोटा पठाई दमु। দেখুন যেগুলো অরেঞ্জ কলর মেহেন্দি ধড়ি মুহ আসবা। দেখুন ডিজাইন দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা। 6000 টাকা পড়বা। দেখুন ময়ূর ডিজাইন রে নেইকি আলো, ব্লু কলর ধড়ি পাইবে, 6 বর্ডর রে আছে, মাচাং বর্ডর আছে, বহুত বঢ়িয়া লাগবা শাড়িটা। দেখুন তো তার আঁচল সেটটা সিংহ আঁচল পাইবে। দেখুন ব্লু কলর রে রামা গ্রিন রে আছে শাড়ি। দিহিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা, সঙ্গে ব্লাউজ পিস পাইবে। দিহিটা দেখুন পুরা বেস্ট কোয়ালিটি রে আছে শাড়িটা। 6500 টাকা পড়বা। দেখুন তার আর গোটে কলর অপশন আছে, লাইট কলর রে ব্লু ধড়ি পাইবে, বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা ভি। মাচাং বর্ডর এটা ভি আছে, পুরা বেস্ট কোয়ালিটি রে আছে। এটা ভি 6500 পড়বা। দেখুন তার সেই ডিজাইন রে মাছ বর্ডরটি নেইকি আনু, কফি কলর বর্ডর আছে, দিহিটা রামা গ্রিন রে আছে। দেখুন এটা তার আঁচল সেটা হাতি আঁচল পাইবে। দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা, ব্লাউজ পিস পাইবে। দেখুন দিহি সাইডটা 7000 টাকা পড়বা এই শাড়িটা। দেখুন আর গোটে রামা গ্রিন রে ব্লু ধড়ি, বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এই শাড়িটা, বহুত ডিমান্ড রয়েছে এই শাড়ির। দেখুন আঁচল সেটটা গছ আঁচল পাই যাবে ব্লু কলর রে। দিহিটা দেখমা, দিহিটা দেখুন 6 বর্ডর পাই যাবে। শাড়ি মঝিরে भी বর্ডর আছে, বহুত বঢ়িয়া লাগবা শাড়িটা। দেখুন 7500 টাকা পড়বা। ইহাতে দেখমা মিলন ডিজাইন। দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে অরেঞ্জ কলর রে দেখুন কফি কলর কম্বিনেশন আছে, বহুত বঢ়িয়া লাগবা। দেখুন তার আঁচল সেটা দেখুন অরেঞ্জ কলর রে পাই যাবে,
दिहीटा देखो बॉक्स पैटर्न पूरा सफा सफा काम मिलवा देखो बहुत बढ़िया लगवा 6000 टका पड़वा। देखो आउ गोटे मिलन डिजाइन कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया अछि साड़ी रो पूरा सफा काम रे पाबी साड़ीटा। देखो रेड कलर तार आंचल पाई जाउछन सिंह आंचल दिहीटा देखो बहुत बढ़िया लगवा 6000 टका पड़वा ई साड़ीटा। देखो आ गोटे धड़ी सबटा डिजाइन सूता धड़ी रे अछि एटा बहुत आवा नेवी ब्लू रे अछि। आंचल सेटटा देखो गॉर्जियस आंचल पाबे ई साड़ी रो ब्लाउज पीस ना आसे सूता बॉर्डर अछि एटा। दिहीटा देखो बहुत बढ़िया लगवा पूरा बेस्ट क्वालिटी रे अछि सैकुले रे अछि 5500 टका पड़वा ई साड़ीटा। इरे गोटे देखो पाटो धड़ी रे नेगरी आलो आपण मान करले मैचेंटा कलर दिही अछि डबल सफ्टा पाबे। देखो आंचल सेटा देखो गॉर्जियस आंचल पाइबे रेड कलर रे साहे ब्लाउज पीस भी पाइबे ई साड़ी रे। देखो दिहीटा 6500 टका पड़वा। देखो रामा ग्रीन रे 6 बॉर्डर सब कोई सफ्टा बहुत बढ़िया लगा ब्लू कलर धड़ी पाइबे रॉयल ब्लू रे आंचलटा देखो रॉयल ब्लू रे केनता चमकू ये बहुत बढ़िया लगे जे साड़ीटा 6 बॉर्डर रे अछि साड़ीटा। देखो तार दिही साइडटा केनता लागला साड़ी कमेंट रे जरूर बताबे बहुत बढ़िया लगे जे साड़ीटा 7500 टका पड़वा। देखो ऑरेंज कलर रे गोटे नेक रे आलो श्रीजंत्र सफ्टा रे हिचे डबल सफ्टा अछि दिहीटा देखो बहुत बढ़िया लगे कॉफी कलर बॉर्डर पाई जाउछन आ दिहीटा ऑरेंज कलर रे अछि। आंचल सेट देखो आंचल देखो बॉग डिजाइन आंचल हिचे संगे ब्लाउज पीस भी पाबे टोटल 8 बॉर्डर पाबे साड़ी रे 8500 टका पड़वा। देखो वीडियो रो लास्ट कलेक्शन बहुत बढ़िया लगे छे रामा ग्रीन रे अछि ब्लू कलर धड़ी सफ्टा डिजाइन देखो बहुत बढ़िया अछि साड़ीटा पूरा बेस्ट क्वालिटी रे अछि। देखो आंचल साइडटा सिंह आंचल पाइबे संगे ब्लाउज पीस भी पाइबे। देखो 8000 टका पड़वा मात्र ई साड़ीटा। वीडियोटा भल लागले लाइक करबे और शेयर करबे हमर चैनल के सब्सक्राइब करबे हमर नवा नवा वीडियो आपन मान कर पाके पहुंची पारबा।